क्रिकेटै शौकीनन जबारुदार क्रिकेटै शौकीनन हाजियोदार फेसबुकै शौकीनन जबारुदार क्रिकेटै शौकीनन हाजियोदार फेसबुकै शौकीनन खुदाया खुदाया हिदायत दे मैं हाजी गनी जावरोट कफन बनी गने दुना ते दौलत शौकीन माशाल्लाह खुदाया हिदायत दे मैं हाजी गनी जावरोट कफन बनी गने दुना ते दौलत शौकीन शुक्र खुदाई हनी जवारी बोदे यानी तकरीबन असै नाल तर चुन एक दिशकिन यानी 200 दारियन यानी हर साल कम अज़ कम 40-50 जवारी बुझें लेकिन मसोट जिक्र थे तो मिशना भाई तो शुक्र खुदाई हनी जवारी बोदे असे गोटोर हन सजदागारी बोदे शुक्र खुदाई हनी जवारी बोदे असे गोटोर हन सजदागारी बोदे कलीत दाइदे जोकारी कलीत दाइदे जोकारी हुसैन दोस्तारी बोदे मजुते शटबो आले शैतान हंदारे बोदे कलीत दाइदे जोकारी हुसैन दोस्तारी बोदे मजुते शटबो आले शैतान हंदारे बोदे क्रिकेट निमाजी जोगा यार कालीगेत क्रिकेट निमाजी जोगा यार कालीगेत खुदाई सजदा जोगा अफजल कालीगेत क्रिकेट निमाज जोगा यार कालीगेत खुदाई सजदा जोगा अफजल कालीगेत अफसोस बहुत मुसलमानी आजाने आवाज पारुजी नमाज खेनेगा क्रिकेट कोई बेहतर कालीगेत अफसोस बहुत मुसलमानी आजाने आवाज पारुजी नमाज खेनेगा क्रिकेट कोई बेहतर कालीगेत नसाल हवालाज शुरू के हवालाज अंसार मदनी साहब से फरमाइश तो मस चंद अशार लिखे उसे सही इंशाल्लाह आगा साहब शेख साहब इजाज़त भी लेता हूँ नया काले दिशा की तोनेर समुटे छुरोने से काले दिशा की तोनेर समुटे छुरोने से बेसोशो करी न साले मोशवे छुरोने से पुटे घर करेगी खटे छुरोने से माशाल्लाह बहुत अच्छा बेसोशो करी न साले मोशवे छुरोने से पुटे घर करेगी खटे छुरोने से चले जी बेशिदाले रात त्रंग थरोने से शिलो के दे मुतो हियो संग थरोने से अदे से जिगे रात कम थरोने से शिलो के देख मुतो हियो संग थरोने से अदे तर जिगे रात कम थरोने से बलोश का नटू मेहरी मोहब्बत का नटीना बलोश का नटू मेहरी मोहब्बत का नटीना तोने नहीं थे जो गोटई बरकत गा नटीना डालडाई तपो खेशत हिम्मत गा नटीना तोने नहीं थे जो गोटई बरकत गा नटीना डालडाई तपो खेशत हिम्मत गा नटीना शरूक आलूद गरीबो शचर गानी खाइना शरूक आलूद गरीबो शचर गानी खाइना
گوٹائی ہے فکر نبی دام جارگانی کھائنا جماعت خوشان بھیگت شمارگانی کھائنا گوٹائی ہے فکر نبی دام جارگانی کھائنا جماعت خوشان بھیلت شمارگانی کھائنا کالی اندی شکی تو نرسام اٹھے چھرونے سیس کالی اندی شکی تو نرسام اٹھے چھرونے سیس بیسوں شکر نسال موشوے چھرونے سیس پوٹے گھر کارگی کھٹے چھرونے سے اشوک موضوعاً نسالو کینا یگت شکر جارو نظم موضوعاً تحت لفظ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نسالو کینا یگت شکر جارو کھیتے اموشم ما گیت بہارو کھیتے اموشم ما گیتے بہارو گٹی بے کھتے پیتے یار بارو کیا بات اموٹت رسمی جیک ہن دادو مالئی نیرٹے مسکھلم دودجو بالو کیا بات ہے اموٹت رسمی تھئی جیک ہن دادو مالئی نیرٹے مسکھلم دودجو بالو نسالو کے اموٹت شکر جارو ماشاءاللہ صورتی سوبوٹینو نیرے آٹے صورتی سوبوٹینو نیرے آٹے ہر گوٹر چھال بلیہن غلی ساٹے واہ برائلر کر کاموچو سوس کدو موسکے پونی پشر ریگنت بوٹینوٹ ہسپتالو کیا بات پونی پشر ریگت بوٹوٹ ہسپتالو نسالو کینا یگت شکر جارو کیا بات کچا خوشاٹے رسو میاں سیہن کچا خوشاٹے رسو میاں سیہن نسالو پولو شچوک مگا تھیہن ماشاءاللہ ادے بے مشن خاص مئی پورو کالو شکے موزکے دتو چچو بالو کیا بات ہے ادے بے مشن خاص مئی پورو کالو شکے موزکے دتو چچو بالو کیا بات نسالو کینا یگت شکر جارو اوینو ٹوٹو بٹو شوری ارہن اوینو ٹوٹو بٹو شوری ارہن دنیا تے مسٹر رومو ملے لارہن کیا بات کیا بات اوینو ٹوٹو بٹو شوری ارہن دنیا تے مسٹر رومو ملے لارہن تلینی تھومو شیلنگ شاپ رچھونس تلینی تھومو شیلنگ بس رچھونس رسومو مالی ہنو میں نسالو کینا یگیت شکر جارو بے بوٹے گٹی بے دوائی تھونس بے بوٹے گٹی بے دوائی تھونس ہر دارج شاپ ویوجا ادے رونس بے بوٹے گٹی بے دوائی تھونس ہر دارج شاپ ویوجو ادے رونس ولوت میں دارو کوٹج لیش پولک ولوت میں دارو کوٹج لیش پولک دبونا جاسو چیمی تھدی جارو واہ دبونا جاسو چیمی تھدی جارو نسالو کینا یگت شکر جارو کیا بات ہے مشنی کلے مجا ایک بے پکھے مشنی کلے مجا ایک بے پکھے شروکو والو بوٹر دمی جار تھے انیگس چچو دونوں مگر تارو انیگس چچو دونوں مگر تارو ہر ریگس میگا موزر یونو والو نسالو کینا یگت شکر جارو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا خیال سوس پوری چھورا جلے نارو خیال سوس پوری چھولا جلے نارو موزیلے ڈینڈری شپنے بہارو واہ واہ خیال سوس پوری چھورا جلے نارو موزیلے ڈینڈری شپنے بہارو پاوچ رنی تو پھولئی مزیدار بن کبابی کھیدا ایگس اجین تالو نسالو کینا یگت شکر جارو نسالو کینا یگت شکر جارو کمک نا انصافی مسان پینے سے شکایت ہوئی کہ مجمع حق جانب بوئی کے واجی کہ اتاتی ادھے پروگرام تشکیل بوئی تو کم از کم ایک دے دے کہ یار تو خبر تو ہے کہ واجی
ایک دے دے کے نہیں تو اش کی گا مگوٹر ہم اس میں روئے کا واجی 9 کروڑ جو ہائیجیک تو ہے ما روڈ جو ہائیجیک تھا بڑے دے اچھا بہرحال رہے گا ثقافتی حوالات انے نشست چوبیتی بین زیادہ تر جگہ کا سمجھ مجا نثر کا نظم بے شنا مجا سلے اور ما شنا مکر کافی اجونی زبان ہی زبان ہے یار من ترکی و من ترکی نمی دانا ما ترکی جو بے خبر اور شعر کا کرے کرے لکھا رہا ہوں لیکن شنار کا دے دے جسارت کی نیتی ہوں البتہ رہ گئے تو شاید جگہ لکھا رہا ہوں جیک بے سکلے لیلوش لیکن بہرحال تو ثقافتی حوالات ایک کمک پیچیدہ ہے بحثک صحیح خدمت پیش ہم ایسے کی ضرورت ہی لبرلزم مجا ثقافت جیک بوٹی ہے یعنی رسم و رواج کھیل کود زبان متعلق کے ادبیات ہنری اور سوچ اسکولی تعلیماتی ہیلتھ یعنی پورے ایسا مجا لبرلزم مطابق دین کا ایک حصہ کھن ثقافتی رہنے سوچے مطابق رس دین ایسے کار ثقافتی ایک حصہ کریاں کہ دین رس چرچ بہت محدود چھوئے نا چونکہ چرچ ای قومیں کہ رسوماتی کے گے چرچر ادا تھے اے ثقافتی حصہ بے لیکن کیسے سوچ لبرل نوش اسلامی ہن تو اسلام سے ایران صبغت اللہ یعنی معاشرہ مجا خدائی اے رنگ حاکم بوئی کا واجی خدائی رنگ ویسا کا کلچر مجا جگ بین اور رنگ پشی جگ کو معاشرہ مجا یا کو ملک مجا کیوں رنگ کھن اور رنگ انہوں ثقافت ہن اور رنگ مثلا مختلف شکل و مجا ہن تو اسلام سے ایران کی معاشرہ رنگ خدای اے رنگ بوئی کا واجی خدای رنگ یعنی یہ یعنی اوصاف خدا جلوگر بوئی کا واجی معاشرہ مجا احکام خدا حاکم بوئی کا واجی معاشرہ مجا اسلام مطابق انسان مبدأ کا معاد مجاہن انو دنیا ترکو انو انسان مبدأ کا معاد مجاہن توحید کا معاد مجاہن یعنی نن یہ چیز ایک نش کیسے جو خدائی حکم کی جو خالی بھئی لہذا لبرلزم مطابق دین کلچری حصہ ہن اسلام مطابق کلچر دین ایک حصہ کھن یعنی دین حاکم ہو دین بڑو ہو اور انے کرے کرے بس اشتباط ہونا اشتباط ہے کلچر مثلا حریب تھوک گا نٹھے دوک گا شاعری تھوک گا انے سے انہوں کلچر چھوڑی گیا انہوں کلچر نوش کلچر ایک مسلمان کلچر ایک اوہن کی کو خداس کئی احکام کئی دین کئی شریعت ولگن اے شریعت اے احکام ایسے مطابق منوروں کے سوچ ایک سنیجن منوروں کو مزاج ایک سنیجن او مزاج الہی نوم ہنو کلچر او پیدا تھوئی کواجہ کو مجا اور اسی انو علاقہ مجا مس ایک مرک چل جو رام خصوصاً انو خطہ مجا نگری خطہ مجا آن بے علم جو روشناس مغربی یونیورسٹی کے ذریعات نبیانس اسے علاقہ مجا مثلا اکسفورڈ ذریعات بے علم جو آشنا نبیانس بن نجفی ذریعات آشنا بیانس اسے علاقہ یعنی اسے علاقہ علم بنیاد نجفی دوتی ایک کلچر اسی ایک کلچر پونر غیرہ محسوس تین مخدوش نے تقریباً منہدم بو گٹوتی یعنی ایسے چار دیواری پوری پھٹی دی یہ کلچر ہے اور پھٹی جو فاتو ہر قسم درین حملہ آور بوئی کے کار آسانی ہیں تین مثلا ایک زمانہ کر شروع مجا ریڈیو وطوس ریڈیو ذریعات ایک ہلکا پھولکا
درین سوچ کسوچ حاکم بیس فتو ٹی وی وتو ٹی وی ذریعہ کافی حد بوسیٹ درین سوچ اسوچ حاکم بو ٹی وی اسوٹ لباس کا پشرے بو ٹی وی اسوٹ ٹکی کا پشرے بو ٹی وی اسوچ حتی یعنی رشتہ داریوں مجا تعلقاتی شدار کا ملائے مجا تعلقاتی روابط اور سوچ ای پوری چینج تھو ٹی وی اور تین ایک مت چیز اگا تقریباً اسے دارج میں تیار ہیں اور رہن انٹرنیٹ سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا تین تو کم ہیں لیکن ممکن ہیں ان قریب بودی چل اتیاک رسے سیلاب ہوئے بشن کہ اے سیلاب رٹھوئی کی کار تین جو اسوٹ حکمت عملی تیت ہوئی کواجی اگر تین جو بس تم دجارے تم دارے انو تربیت کر ہیر پر ان ای جگ گٹی بے پلاننگ نہیں تھی گیس تو لشٹوائی او زمانہ مجا ممکن اکینوش کہ بس اے توم کلچر مطابق نہیں تربیت ہو بلکہ ری درین کلچر کے مطابق اکوشا تربیت بے جناب غلام عباس صاحب سے توم شاعری مجا بودی اسپائے اور لطیف اشارت ہو کہ ڈیڈی تھینن جگت تھینن یعنی تین مطلب گھٹور باشن ہو کہ کئی ایسے توم زبانی الفاظ ایسے توم باش ہے کہ باشن نا زبان نے ایسے توم باش ہے کہ الفاظ اور جگ رہنا چلو مورے الفاظ ایسے ریتن بدل بھی ہیں اور بدل بے اردو گرے لوگوں نے پررش بھی ہیں اور ڈیڈی کا ماما کا لفظی وطن یعنی توم رہی لفظ فت بھی ہے تو انہ پھت بوئی کی ایک الارمنگ سچویشن ہے یعنی اگر اولاد و کار میارس توم زبان پھت موتی زبان کے الفاظ سے شروع تھی ہے تو توم لباس پھت موت لباس کا بن روگی تیار بے اور توم سوچ پھت موتی سوچ کا حاکم بوگی تیار بے یعنی الارمنگ سچویشن ہے انہ سے کرتے ہیں جب تھوئی کواجی پس چیبا یاد کرتے اقوام شرق جناب علامہ اقبال سے کہا کون چکواک ہو جا رہے ان کی مثلا جب تھوئی کواجی اقوام شرق مس پونیر کا بابرک مورے نہیں دوست احباب و ساتھ بین سوال ہے رہے گا کہ کئی منوجو کتیاک ہیٹوائن اینو ذمہ داری آیاک زیادہ ہی کو منوجو سادہ ہنو ہیر نہیں پرین تو آزاد ہیں تینہ گومال نہیں پاشنو آزاد ہیں انہوں جو کون کا سوال اپنے بھئی لیکن کو منوجو ذہن کیاک تیز ہیں اور کو منوجو دور بوسین کتیاک پاشن او منوجو آیاک زیادہ ذمہ دار ہیں ایسا اسکولوں میں جا سمجھدار اساتذہ ذمہ دار ہیں میں ایک سوچ اچھیں تو ہم خیال اچھیں اسکولوں میں جا سال ایک سیمینار منعقد ہوئی کہ واجب میٹرک 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر شدار ملائیو کار اور اے سیمینار ہدف چیک بہت انسانی اقدار سے جو ہوئی یعنی اسلامی ویلیوز جو منوج آگاہ ہوئی پونر نہیں ارام استاد صرف ایک کتاب یاد تھروئی کہ ایسے نوم نوش استاد او شاگرد سنوئی کی نوم ہن شاگرد صرف علم گینی نہیں سری جن رس تراش خراش تھوک بین اور وہ پور رسے وجود چینج تھرے وہ استاد بین وہ استاد او کوس شدار چینج تھے مثال اقدام محسوس پونر کا کہ مثلا فرض سے ایسے ہم پریشز یا قیمتی بٹی یا کم قیمتی بٹی مختلف قسم بٹی ہیں انی بٹی پہاڑ رہنوں سے بٹ ہیں مثلا بعض بٹی تو پھٹا کی لیل بین بہت زبردست ہیں میں یاقوت پھٹا کی لیل بین روک چاہے بٹ سویوک بہت نہ سویوک بہت رہے سے رونگ سا کی اٹریکٹ تھا رہن مطلب ایتوار بوجن بعض بٹی ای ہاں بالکل لیلنے بین مثلا نیفرائٹ ایک بٹک ہیں عام منو تو پھٹو تو ہیڈ بٹک ہنتا دے سے پھت بجے بالکل لیلنے بین انو بٹ ہنتے لیکن کیسے ہی اچھیس انو بٹے مجا فتو نکھائی اے روشنی پاشن یارٹھے ایک منو ببرک منو ہننا اس پاشن پھوٹے لیلتے ہیں کہ انو بٹے مجا تراش خراش جو فتو کتاک چمک پیدا بھئی اس یارٹھے کی لیلتے ہیں تو او منو سوین کا انو جگ بٹک ہن معاشرائی انی شدارو مجا سے اولادو مجا کا ببرک ای قیمتی ہی رہے ہنے یارٹ لیلنے بینن لیکن ای اچھی بھی تو ایس یارٹ کی لیلتے کہ انو بال اتیاق صلاحیتو مالک کوئی کھانو
ane di atyak salahiyato malik boichin तो नहीं ए सलाहियतों हिसाब से नहीं तरबियत बोए के वाज नहीं इनके एक डंडा गिने पूरी एक लाइन वजह हाँ का करो आने से यानी हिम्मत अमली बस तय तो के वाज कि बस खेते ऐसी रहे छांटे ने खलोतियों ने एक चीज दुमुई चीज और बट ने खलेगा सुईगा वालेगा वाले की ने बेन रस जो फतू रसे तराश तो एक बेंग रसे खराश तो एक बेंग रस जो फतू रसे पॉलिश तो एक बेंग पॉलिश थी जो फतू ओ मसला ने कीमती बटक से नहीं जल वो एक चमकदार चीज़ एक सनीचर तो ये तराश खराश का पॉलिशी का ज़रूरत थी तो एक पॉलिश तो की कम असातिज़ाहन तो असही मुआशरा मजा उस्ताद तन इमरान खान साहब से एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ एक पेशकश तो ऐसे अमल में इंशाअल्लाह कि रोज़ान के असातिज़ा ने रिस तो हम गाड़ी चची स्टेकर शोध और स्टेकर पशी पुलिस या फोर्सेस पाबंद होने के लिए शुरू थे माशाअल्लाह क्योंकि उस्ताद वाकई मुआशरा कीमती तरीन फर्द बेन और अने नस्ल सनेन अनु नस्ल सनो की मजा उस्ताद हद बेन अयो उस्ताद बूतो अलबत्ता अयो उस्ताद बूतो करे करे उस्ताद शक्ल मजा कुछ को चेल बेन मसलन हर फील्ड के रही उलमा शक्ल मजा कुछ को चेल बेन कुछ हम नो में मसलन गए तरीक़ात मुख्तलिफ फील्ड मजा आने शोबों मजा बेनन तो लेकिन अगर उस्ताद वो तो मैं ख्याल मुआशरा कीमती तरीन फर्द उस्ताद हनो क्या थो कि ओस वाई ए नस्ल मजा चमक पैदा थे और वाई ए नस्ल मजा चमक पैदा थू तो ए नस्ल सनीजन और को के कौमी कत्याक नस्ल तरबियत याफ्ता भी एक कौम बरतर में पतोगे बिल्कुल अनु वक्त जमहूरी इस्लामी ईरान मजा एक तरीक़ेकार रखिन मसलन को बालक फिफ्थ जो के एट्थ बोसियाँ 3 साली यानी 3 सालों में जब मुसलसल फर्स्ट वन रसई यरीन रिपोर्ट कर चके ने मुसलसल फर्स्ट वन तो ओ बाल अलग थे ने पूरी ईरान जो है ये भले अलग थे ने अलग थे रे नो कार स्कूल अलग हिन निसाब अलग हन असातिज़ा अलग हन नो खुसूसी तर यानी निगरानी बें और ऐसे ही नतीजा मजा एक क्रीम एक अलग तरबियत बेंग और ऐसे नतीजा गैर मामूली ज़हीन शुदारे गटी बेन ऐसे की फतुमो की आ रहे ना असे ना तो जग डपक ना वही नन ज़हीन बोत गबी बोत जग गबोत एक डंडा छांका थे नन एक तरीक़ा पढ़ रहे नन एक तरीक़ा की आए नन करे करे बाद ज़हीन तरीन शुदारे फिड़प बेन नन निज़ाम जो निज़ाम जो बेजार बेन यकीन उससे यानी बेजार बेन बहुत ज़हीन शुदारे चूँकि सबक रिस अच्छी न बोले न अच्छी न बोलो कि नतीजा मजा छूत 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 रे नहीं जहन जंग बजों खराब बेन बहरहाल तो बस तुम अनि शुदार अनि नस्ल अनि असै रूह रवान हने अनि कल्चर जो आगाह चुबे किन असै कल्चर जो और एक कल्चर जो नी आगाह चुबी ऐसे मुताबिक तरबियत दो की कार हियर पर ने जगो जिम्मेदारी हिन दुआ हम उसके बत्तीश कि केस हियर पर ने नो एक जंजीर रखने एनो जरियाज अने नस्ल तरबियत तो कि खुदा सा सुट अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह